ये पूरा कंकड़ा को छेचा हो देखो रसुण पड़ी तेल पड़ी छेचा चलती पखाल भात आज पूरा उड़ियो पातुआ माछ को कंकड़ा जमीगला तापर एपटू मेघ आसिले बर्तमान बेगी बेगी आम खाई मजा आसीगला आज पखाल तो जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल टाइम आसिक हम 9टा 10टा पाखापाखि तो सका उठी मुझे पलैली बर्तमान बिल आड़े आ बिल आड़ू आज आनी कंकड़ा तो ये घरे आसिक कंकड़ा पोड़ा पोड़ी सब हो जाए पखाल खियाज तो कंकड़ा को बर्तमान पोड़ा सैलानी तेल आउ बाकी रसुण पकईकिना छेचा है पखाल गंटे सका पूरा पिटिदे ना तो एत दिन पर आज कंकड़ा बर्तमान मुझे खाऊँ तो बिल आड़े जेहतु जाइए हाबुड़े पड़े मुझे कहीं छाड़िया पूरा पुरे दवा साथी पुरे देली धरिकी पलि आसली तो एठे भी सब कम सैलानी आउ पखाल खाइबू तो चलो आज भिड देखा आगू आगू कौन हो भिडियो कंटिन्यू रहतु आ भिडियो को टिके लाइक कर दिंतु चैनल जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर रखु तो चलो देखा बर्तमान केमती प्रोसेसटा केमती हो बर्तमान देखो ये पूरा कंकड़ा को छेचा हो देखो रसुण पड़ी तेल पड़ी छेचा चलती आ लुण टी पड़ो आ लंका गोटे पड़ी माने आज पूरा पखालटा पूरा अलग प्रकार उड़ो आ पागटा टी देखी दिखते केमती अच्छे पूरा पागटा मौसम माने पूरा अलग मेघुआ मेघुआ पाग आ से पागरे पखाल भात को कंकड़ा छेचा आठे आमर गुडनी छिड़ा है देखुं कौन कहीदेल भिडियो टे लाइक कर दियो हाँ तो बर्तमान भोकर मो पेट खाली आउटू पाउटू है पेट खाली मूषा ए मुंडू जाऊँ दौड़ कि से मुंडू जाऊँ तो चलो बर्तमान सैला छेचा छेची तो पागटा पूरा अलग प्रकार आज हम आ कंकड़ा छेचा जो मैंने खाई देसी कंकड़ा तार कि मजाटा अलग प्रकार आ कौ मैंने खाई प्लीज तले टे कमेंट करी कहे केमती टेस्ट लगे चलो मुझे आज टेस्ट करी केमती कौन लगुच तो सीधा सड़क खाइला बेलू देखा तो फाइनाली भात बड़ा बड़ी चलती देखूँ पखाल भात आसी जाइए कंकड़ा को मुझे भल चकड़ी दूसरी पूरा अलग प्रकार मजा आज नवा कंकड़ार देसी कंकड़ा खाइबार जो मजा जी खाई सी जानी तो मुझे बर्तमान देखो गिनारे एमती किसी छेचा आउ टेस्ट टे करदे पूरा सुपर लगे राग आंगुठी पूरा चाटी देवे चलो बर्तमान भात गुडू आस तो समस्त बर्तमान बसी पड़े देखिपे सब रेडी हो बढ़ा बढ़ी सब होगा समस्त बर्तमान ये बस पड़लु तर सब गरम मोर बाकी एका खाली पखाल छोट पिला जेहेतु से पखाल खाऊनी गरम सदा कथा तो बर्तमान थंबनेल फोटोटा ये नहीं जावा तो सब बर्तमान बस पड़लु रेडी हो सब देखु ये गोटे कि तरकारी कौन यहाँ पातुआ माछ पकई गुड़ा झोल होती आ बाकी एपटे मोर रहा कंकड़ा कंकड़ा कहीं खाइनि मुझे केवल एकुटिया खाई बर्तमान उड़ेदे पखाल भात आज पूरा उड़ियो पातुआ माछ को कंकड़ा जमीगला तापर एपटू मेघ आसिले बर्तमान बेगी बेगी आम खाईदू मजा आसीगला आज पखाल भल लगे माछ कंकड़ा खाइबू कंकड़ा कहीं भी खाइनि मुझे एकुटिया खाई समस्त भी भल नुह चल लोभ संभाल खाई सारे
ଗୋଟେ ସାରୁ ପକେଇକି ପାତୁଆ ମାଛ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ ହେଉଛି। ଭୋକ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୋକ ହେଲେ। ତ ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁରା କଷ ଖରା ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଆଡ଼େ। ତ 4-5 ଦିନ ମେଘୁଆ କରିବା ପରେ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଅଚାନକ ଥିଲା ପୁରା ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଛାତି ପୁରା ଆସିକି ଏବେ ବାରିଆଡ଼େ କାମ ଟିକେ କରିଥିଲି ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଆଇଲା ପୁରା କୁଡ଼ଉଛି ପକେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟୁ ମେଘ ଆଉଛି ପୁରା 100 ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ କି କୋଇଲି ବାହାରୁ ଗଛ ଦୋହଲୁଛି। ପବନ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପବନ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 4ଟା ବେଳ ସମୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଟିକେ ଛକ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏ ବଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଭମ ଆମର ବଇଛି ଗାଡ଼ିରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଟିକେ ଚାରିଘେରା ବୁଲେଇଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦିଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ନାଣ୍ଡୁଲି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଧୂପ ଦିଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟିଭି ଚାଲିଛି ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ଲାଗିଯାଇଛି। ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ଦେଖାଯିବନି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଳତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟିଭିରେ। ତା ଘରେ ଠିକ 6ଟା ସମୟ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ହେଇନି 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦିଆଦି ହେଇଗଲା ସବୁ ଘରେ। ଇଏ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଦମାସି 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 ରେ ବଦମାସି ବଦମାସି। ଆବା ଆବା କହିଦେଲ ଆବା। ଏ ଦିଅଙ୍କୁ ନମ ହେଇଯା 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 ନମ 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 ନମ। ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ କହନ୍ତୁନି। ସମ୍ଭାଳିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ମୋ ପକ୍ଷରେ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମା ବ୍ୟତୀତ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆକୁ। ଦେଖିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି କି ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ। ଓହୋ ବସିବନି ଟୋଟାଲ କୋଉଠି। ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ଦୁଷ୍ଟ। ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଠି କହିଲି 1 ନମ୍ବର ଦୁଷ୍ଟ ତୁ। ଇଆଡ଼ ନା 1 ନମ୍ବର ଦୁଷ୍ଟ ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଘରେ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିକି ହେଲାଣି 7:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଏତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇନି। ଏଡ଼ିଟିଂ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଗୁଡ଼ୁ ବସିକି ତାର ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଏଠି କବାଟକୁ ଧରିକି କେମିତି ହେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବେନି। ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା। ଗୁଡ଼ୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ। ଟାଟା ଟାଟା ଟିକେ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ।